हाय सांग माने नमस्कार आपण मानक आमर गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत। चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करदबा। एबे तो कटक पळे आसलणु। एबे आम दी जनकर वीडियो आपण माने देखन मार्केटिंग काईना दी दिन पर मैडम हमर पळौचंती सेते मैडम शॉपिंग करी कटक जिंस सेते शॉपिंग माने मैडम देई जंदी 10000 खंडे 5000 मोटो टंका देलेनी शॉपिंग करी हमें नै कि जिबे मैडम नै कि जिबे वर्षा वर्षा तो किसी मानिनु आइलु माने टिके बादल फाट न बुले हम कि तो आम छुआ को बापा पाखे जिम्मा दे आम बापा मान रही छुआ संभाले आम चलु मार्केट कौन कौन सब आणबू तो देखू तथापि आम चलु आर्षाटा मुझे माड़ करदे ना टे भल होता है वर्षाटा हो ट्विन सिटी जो बेंगमुती ने पानी सी तो हो कौन कर तथापि आम चलू से देखिया जाइए पहुँचू तापर कौन हो देखा बादाम बाड़ी आस आस मेडिकल आसिक पहुँची गलु कहीं आमर आ गोटे पुआ माने साइड सुंदरी गोटे भाई तो आम जाऊे मेडिकल देखा करके जीवु मार्केटिंग कौन करने तापर आम कुनी पुआ को देखिकी ऑल टाइम फेवरेट विशाल को पलि आसलु जिनस नापाई कहीं झीर सी टे डेली जिनस नबार तो आमर नबार जेहेतु वर्षा है घरे जाकि आपण मानक देखू घरे आसला कि वीडियो बनइलु तो फाइनाली आपण मानक देखौ कौन कौन सब शॉपिंग कलु आम काली जो मार्केट जाइलु कौन कौन सब आनछ आपण मानक देखि दउ एटा होचे बेडशीट गोटे ये गोटे बेडशीट मामा डाकला ये गोटे बेडशीट देखो पिलो कवर से तो पूरा कॉटन किंग साइज बेडशीट ये गोटे बेडशीट 850 भल है 850 350 ना 858 से जा तीनटा को 858 नहीं पूरा प्योर कॉटन किंग साइज बेडशीट मैडम का तंटे गोटा लाखी तीनटा बेडशीट तीनटा मैडम गोटे ने ना बेतड़ा गोटे जीव आ गोटे आम तीनटा आंच यूज कले जब भल पड़ा पुणी मैडम को चॉइस यहाँ मोर चॉइस यहाँ दी जन मिसी चॉइस तीन जन चॉइस बेडशीट जी आम सुंदरी आई पड़े सुंदरी आम जीव गुजरात कौन हॉट पैंट पिंधि गुजरात बुल जेजे पैसा देते काली ड्रेस आनी सब जेजे पड़े पैंट आनी सुंदरी डेली यूज में सुंदर तो ड्रेस अच्छी डेली यूज करते ड्रेस नौ सुंदरी आइला से आर पुणी बैग फुल कर वीडियो देखा कौन ड्रेस आ ये गोटे ड्रेस आनी सुंदर ये खाली डेली यूज कर उल्टा देख सुंदर गोटे अल्प ड्रेस आसी कहीं तार डेली यूज कर किसी दरकार नहीं तार ड्रेस अच्छी तार बहुत सारा ड्रेस एवं आसला आईटा गोटे गंजी आसी दी जन भर धारा जी पिंधि दी भाई भर सेमती किसी ना दी जन फाड़ फाड़ कर केमी लागू सब कह आम चॉइस एगुड़ा ये पतिदेव चॉइस कर मो पति देव तुम तुम पति देव ना ना तोर ये तो चॉइस ना एटा दी जन सामान हो ट्विंस तो सी ट्विंस कर पिंधे से यार हूँ आम सान पुटे पतला तार साइजटा सान पुटे अतिरिक्त पतला साइज टा एल आ बड़ पुओं साइज सान पुटे अधिका पतला हो खाऊनी स्त्री एथर जीव सांगे भल कि खाइबा एटा गोटे आस देखते बड़ पुओं एम आ सान पु अतिरिक्त पतला जो आस आईटा मुझे जानते हिंसिक दोष अच्छे काली गोस अधिका रेट
এইটা আনিছি আমার ପ୍ରତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ନୁହେଁ? ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ସ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିନ୍ଧିବେ। କେବେ ସ୍ୱାମୀ ପିନ୍ଧିଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଦିଅର କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଏଟା ଯାହାକୁ ହବନି। ଯାହା କ୍ଷୀର ବାନ୍ଧ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଟ୍ରାକ୍ସ ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁତ୍ରମଣିର ସାନ ସାରଙ୍କର ସାନ ସାଙ୍ଗର ସାଗୁର ନେକ୍ସଟ କୁଳନନ୍ଦନ। ହଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ଗଞ୍ଜି ଆସିଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ହବ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଗାଯିଟା ସାର୍ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ଯିବେ ନା ହଁ। ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ଗରମ ଦିନେ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାତ୍ର ଏଇ ଏତିକି ନାଲୋ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଆଉ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ୱାଇଫ୍ସ ଦେଖଉନ। ୱାଇଫ୍ସ ସେ ଘରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ୱାଇଫ୍ସ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଖାଅ ଆଉ ଏତିକି ପେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ଆମର ସପିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା କରିକି ଆମକୁ କାହିଁକିନା ଇଏ କହୁଥିଲେ ବାଦାମବାଡ଼ି ମାସରେ ଦୁଇଥର ଯିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରିକି ଆସିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ଧଳା ଶଙ୍ଖା ଦେଖେଇବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯାଅ ଆଣିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ଘରେ ଯୋଉ ଆମର ତ ଛୁତିକା ହେଇକି ପୁଅ ହେଇଛି ଠାକୁର ଘରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖି ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମାଉସୀ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ି ଆଣି ତମ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ଅଛି। ହଉ ଆଣିଛ ମାଆଙ୍କର ବି ମାଆଙ୍କର କୋଉଠି ରହିଲା? ଆଉ ଏ ନାଇଟ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଥିଲେ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବ ମୁଁ ଏକାଥର ଲୋକ କାହିଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚୁ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୁଏ ତା ସହିତ ଦେଖେଇଲି ଏ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ନାଇଟ୍ଟା ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇଫ୍ସ ନେବେ ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲି 100 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ୱାଇଫ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଶା ମମି ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଆମର ଯିବେ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଟାଇଚିନ୍ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯିବେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାପି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଆମର ଆଣୁଛନ୍ତି ଦିଶା ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟାଇଚିନ୍ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯିବେ କି? ଆଉ ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ ଗାଇଜ୍ କହିଦେଲ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଭାଇ ଆମକୁ କେବେ ବି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନା ଆମର ଗଲାଣି 2 ଦିନ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଖାଉଛି ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଖାଉଛ କେକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବସ ଚେକା ମାଡ଼ି ବସ ହଁ ଟିକେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହିଦିଅ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତିନି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଡିୟର ସୁନ୍ଦରୀ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଖାଉଛ ଲୋ ମାରେ କେକ୍ କାର କଟା ହେଇଥିଲା କି ଚାକୁରେ କଟା ହେଇଥିଲା କାର କଟା ହେଇଥିଲା ବାବାର ନନାର ନା ଝିଅ ତା ନାକଟା ଟିକେ ପୋଛିଦେଲୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାର ସବୁ ବାହାରିବ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ରେ
अरे सांग यमी यमी कहीदेल यमी यमी केमती लगुची मामा आड़ी को नहीं करू केकटा केमती लगुची रे ना हाय केकटा केमती लगुची यमी बस देखना केमती बस खा दे डॉक्टर वीडियो बस केला यम्मी सुंदर तुम सिंदूर पिंधिच कि हैं सुंदर तुम ये देखो से पूरा के तापर देखंतु एठी मु दी जण को बसिकी दही बरा खोई दउची दी जण बसी खाउचंती आ सुंदरी कथा कहला केमती मुंड हमरची आ हमको तो जम्मा भल लागुनी कहीं आम सोमवार आसिक राति रे पहुँचले मैंने शुक्रवार पलैबे तो से भारी मनटा दुख तथापि ये आमर जहाँ तो जावाक पड़ो आ मन दुख थिले कौन हम आखि मामा मन पड़े मामा मन पड़े ना सांग मान हाई कर सांग पलैबी डैडी मम्मी सहित पलैबी सुंदर आमर पलैब नवेम्बर को आसब तो पचारनी कि सांग मैंने खाइच ना खाइब कि पचार पिजुड़ी खाइब कि पचार आउ चॉकलेट खाइब कि पचार देह भल अच्छे ना पचार जोर पेट मुंडा हल्ले अधिका हल्लाउछु कक मु जाउची आसिले देखा आम वीडियो देखुच ना सब दुष्ट होउची पाठ पढ़ुनी बदमाशी होउची बाय बाय जीवा पूर्वर देखु भाई भौणीकर के उत्पात आठी दी जन के टणा घोसरा लगुच सांगे सांगे तो गेल ये सांगे सांगे मरामरी आ दी जन किंतु गोटे मिनट जब दी जन को न देखिए हूँ मन दुख किंतु देखो ये सांगे केमती मरामरी लग जाए देखो सुंदरी किसी गेल कर सुंदरी कांदव ये चलो तक ये देखो सुंदरी मैंने सीए मार सीए ये कर टिके तारे लगिदेला गला दी जनकर एमती दिन सारा जाइए आम टाइम पास हो जाए किंतु छाड़ू सुंदरी तो ए बाहर की पलैब बाय करदे सुंदर सुंदर लो सुंदर सुंदरी पलैला पर विश्वास करवानी पूरा 3-4 घंटा मु पूरा कंटिन्यूअसली कांदिला पर एते मनटा दुख है तो मु शोई नथले एमाने सब शोइचंदी जेजेमा नातींगर कि सुआ देखंतु एठी शोइचंदी
ଆଉ ଜମା ତ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାହାରି ମନ ବି ଭଲ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଛୁତୁକା ହେଇଛି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଛୁତିକା ହେଇଛି ତ କିଛି ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅରୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଖାଇକି ଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଅ ତ ଏତେ ଶାନ୍ତ, ମାନେ ତାର ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, 2 ଜଣ ରହିଲେ ହିଁ ଘରଟା ମଜା ଆସେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିଲେ ତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମ ଘର ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ମନଟା ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଏତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ଆସିଗଲା କି ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି ଏମିତି ଯାଉଛି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଆଉ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଯାହା କାମ ଥିଲା ଟିକେ କରିଦେଲି। ଆଉ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କିଏ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଯେତିକି କାମ ଥିଲା କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯିବେ, କାହାକୁ ଏତେ ରୁଚି ନଥିଲା, କିଏ ବି ଏତେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିନଥିଲେ, ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ଆଳୁ ଛାଣିକି ଦେବି ନା, ଖାଇବେ ନା? ବାପା କହିଲେ ହଁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଳୁ ଛାଣିକି ଦେଲେ, ସିଏ ଟିକେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ବି ଖାଇଲା ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ମାନେ ରୁଟି କରିଦେଲି, ତାୱା ସେକା ରୁଟି କରିଦେଲି ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ହେରିଆ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଗୁଜୁରାଟ। ରାଜାର ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୁଜୁରାଟ, ତ ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କରିବ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଥିଲା, ତ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବନି। ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିଲା ପରେ ଏକୁଟିଆଟା ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯିବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତ ତାକୁ ପଠା ହେଇଛି, ତୁ ଯା। ତ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଯିବୁ, ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ବାପା ମାଆ କେତେବେଳେ ଯିବେ, ଏମିତି ହେଇକି ଦିନଟା ପଳେଇବ। ଆଉ ରହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବାଏ।